नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जो क्राउड है वो मुज़फ़्फ़राबाद जमा होना शुरू हो गया है। अब तक की हुकूमत की जितनी भी कोशिशें थी वो सारी रायगा गई हैं और अवामी राब्ता कमेटी ने ये ऐलान किया है कि जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक वो इस एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का जो एहतजाज है उसके वो फैक्ट्स जो अभी तक आपको नहीं बताए गए वो हम रखेंगे आपके सामने। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि कहा जा रहा है कि वो जनरल जिसने मरीम नवाज साहिबा को वज़ीर-ए-आज़म बनाना था वो रिटायर्ड हो गया। ये जनरल कौन था और इसने PMLN की जो हुकूमत साजी है इसमें किस तरह से मदद की, होशरुबा इंकशाफात शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। अली अमीन गंडापुर, पहले वो अलीमा खान साहिबा के साथ एक कंट्रोवर्सी निकल आई, अब वो तैमूर झगड़ा के साथ एक कंट्रोवर्सी निकल आई। अली अमीन गंडापुर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी जमात है वो मुतनफ़र हो चुकी है। और अली अमीन गंडापुर, अगर हम बात करें यहाँ पंजाब में बुज़दार, और इससे पहले जो KPK में खटक था, परवेज़ खटक, उससे भी बुरा इंतखाब निकला, इमरान खान के साथ धोखा कर गया। किस तरह से डिटेल्स शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अगर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर का हाल। अच्छा, एक तो ये कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने एक मरतबा दोबारा फिर ये साबित कर दिया है कि अगर कौम किसी एक एजेंडे पे मुत्तहिद और इकट्ठी हो जाए तो उसका हसूल हर सूरत में मुमकिन हो जाता है, चाहे जितना मुश्किल मर्जी क्यों एजेंडा ना हो। अच्छा, अब हुआ कुछ यूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कोशिश की राब्ता कमेटी के साथ, उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के साथ कोई बातचीत करने की, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम अपनी आवाम को एतमाद में लिए बगैर किसी भी किस्म की कोई डेवलपमेंट, कोई बातचीत आपके साथ नहीं करेंगे। ताहाल आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंद है, लैंडलाइन बंद है और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी बंद हैं। अच्छा, कश्मीर के लोगों ने एक बड़ी गैरत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जी कि अगर मोबाइल नेटवर्क ना चलाया गया तो हमारे घरों के बाहर, ऑफिस के बाहर, ये पहाड़ियों पे जितने भी यहाँ पे खंबे लगे हुए हैं हम सारे उतार के फेंक देंगे। और उन्होंने इस कैंपेन का आगाज़ भी कर दिया है। नादरीन, आज अर्ली मॉर्निंग सहरी के टाइम मुज़फ़्फ़राबाद में इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा हो गया जिसको आप इमेजिन करना भी नामुमकिन था। एक और बड़ी डेवलपमेंट वो ये कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशंस हैं पूरी दुनिया में, उनके सामने आज़ाद कश्मीर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमें इंतहाई अफसोस है कि हम पहले इंडिया के जो इनके कमीशंस थे, उन हायर कमीशन थे, उनके सामने इकट्ठे होते थे, अब हमें अपने मुल्क के ही हायर कमीशन के सामने एहतजाज करना पड़ रहा है। इट मीन्स दैट कि ये जो आज़ाद कश्मीर के लोगों का एहतजाज है अब ये रुकने वाला नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये जो कश्मीर में से एक लहर उठी है इसने पूरे पाकिस्तान को अपने लपेट में ले लेना है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हालात KPK में भी कशीदा है, इसके अलावा सिंध में भी कशीदा हैं, और फिर ऊपर से ये जो फ़लस्तीन और इसराइल वाला मसला है, जो इसराइल की गवर्नमेंट को और ये अब्राहम अकॉर्ड को जो ये एक्सेप्ट करने जा रही है गवर्नमेंट, इसकी वजह से भी मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं। दूसरी जानिब दहशतगर्दी की लहर है। आपके सामने क्वेटा में गुज़श्ता रोज़ धमाका हुआ और उसमें जो हमारे बहादुर फ़ौज के जवान हैं वो भी शहीद हो गए। तो इस तरह से मुल्क में एक यकदम ये जो एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल है इसने पूरे मुल्क को अपने लपेट में ले लिया है और देखते ही देखते ये जो सूरत हाल है अब ये आगे बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें इमरान खान की या सियासत की तो वाहिद बंदा वही है जो इस सूरत हाल से पाकिस्तान को निकाल सकता है। वजह क्या है? अवामी पॉपुलैरिटी, पब्लिक सेंटीमेंट, क्योंकि इमरान खान ये वाहिद लीडर है, सियासतदान है जो सारे के सारे पाकिस्तान में इस वक्त पॉपुलर है। अगर हम मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें तो दी एंड, अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें दी एंड। अब नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहिबा को जिस जनरल ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनवाने का वादा किया था वो रिटायर्ड हो गया। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि अभी रिसेंटली चंद रोज़ पहले आर्मी के एक बहुत बड़े जर्नल थे जो कि रिटायर्ड हुए हैं और कहा जा रहा है कि PMLN के साथ उनकी बड़ी एफिलिएशंस थी और उनको ये भी जोड़ा जा रहा है कि ये जो अभी रिसेंटली इलेक्शन जीता और फॉर्म 47 वाली जो गवर्नमेंट बनी उसमें भी उनका बहुत अहम किरदार था, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो गए। नदीम अफजल चंद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि वो जनरल जिसने मरीम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनवाना था वो रिटायर्ड हो गए। अब अगर मरीम नवाज कौंसलर का भी इलेक्शन लड़ेंगी तो ये हार जाएंगी, जीत नहीं सकती। नाज़रीन, ये तो हमारी मौजूदा हुकूमत की अब पोजीशन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना पूरे का पूरा हाथ उठाना शुरू कर दिए और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंटरनल खलफिशार ना होता और ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये 2-3 दिनों में जो गेमें डाली हैं ये ना डलती तो हुकूमत का बुरा हाल हो चुका था। अली अमीन गंडापुर ने किस किस तरह से गेमें डाली? एक तो ये है कि फ़लस्तीन और इसराइल का इशू हॉट इशू बन चुका है, हुकूमत को उसके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना। अली अमीन गंडापुर ने उनके लिए फैसिलिटेटर काम रोल प्ले करते हुए वो अलीमा खान वाली जो कंट्रोवर्सी है उसको शोशा छोड़ दिया।
علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا جی کہ یہ ایم آئی کی ایجنٹ ہے. اللہ کے بندے بھلا ایم آئی کی ایجنٹ وہ فیلڈ مارشل کے خلاف بیان دے سکتی ہیں, فوج کے خلاف بات کر سکتی ہیں؟ علیمہ خان تو جیل سے باہر نکلتے ہی عمران خان کی پوری جو تقریر ہے, جو پورے کا پورا میسیج ہے, وہ لوگوں کو, عوام کو بتا دیتی ہیں. اگر وہ ملٹری کی ایجنٹ ہوتی تو شاید ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد جلسے سے بھاگ جاتی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کے پی کے میں کوئی احتجاج نہ ہونے دیتی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کے پی کے میں جلسہ نہ ہونے دیتی. علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک شکایت کی, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو جلسے میں میرے خلاف جوتے اور بوتلیں جو لہرائی گئی ہیں, اس کا سارا جو پلان ہے وہ تیمور ظفر جھگڑا صاحب کے گھر پہ بیٹھ کے ان کی حویلی میں ہوا. تیمور جھگڑا صاحب نے کہا کہ جی میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری حویلی پہ, میرے ڈیرے پہ اگر علی امین گنڈا پور کے خلاف کوئی بھی سازش رچی گئی ہو تو میں استعفیٰ دے دوں گا اور میں پارٹی چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر اور دوسرے جو تمام جو دوست احباب تھے اسد کیسر سمیت, وہ وہاں پہ میری حویلی میں موجود تھے اور ہم لوگ جلسے کی پلاننگ کر رہے تھے. ہمارا تو کوئی اس طرح کا پلان ہی نہیں تھا. علی امین گنڈا پور سے جو عمران خان کے ووٹر اور سپورٹر ہیں وہ علی امین گنڈا پور کی حرکتوں کی وجہ سے متنفر ہو چکے ہیں. آپ امیجن کر لیں کہ وہاں آزاد کشمیر میں ابھی تک گولی بھی نہیں چلی اور وہ لوگ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں. یہاں پہ اسلام آباد میں بقول پاکستان تحریک انصاف گولی بھی چلی, لاشیں بھی گریں, لیکن اس کے باوجود وہ بھاگ گئے. اس میں کس کا رول تھا؟ علی امین گنڈا پور صاحب کا رول تھا. تو ناظرین, اب پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بننے کے حوالے انتہائی انٹرسٹنگ سچویشن ہو چکی ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ دیتی ہے اور یہ جا کے شامل ہو جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ یہ ایک انٹرسٹنگ سچویشن بن جائے گی, جو کہ ہونے والا ہے. میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی حکومت ضرور چھوڑ دے گی, چاہے عمران خان ان کو اپنے ساتھ بٹھائے یا نہ بٹھائے, اور انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ ہم اپوزیشن بنچوں پہ بیٹھیں گے. اب ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے اور وہ ہاتھ حکومت نے کی ہے. یہ حکومت کمزور تھی, ان کے پاس اکثریت نہیں تھی, تو پی ایم ایل این نے ایک سازش کے تحت یہ جو ابھی مخصوص نشستیں بھی لے لیں, پھر اس کے بعد سینٹ میں بھی اپنی 2/3 اکثریت لے لی. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ پی ایم ایل این کو محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد کے بعد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر بھی وہ حکومت چلا سکتے ہیں, جو کہ ناممکن ہے, کیونکہ آپ کے پاس پبلک پاپولیرٹی صرف 10% ہے. باقی تو ساری کی ساری 90% پاکستان پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور دوسری سیاسی جماعتوں کے پاس. ایسی صورتحال میں آپ حکومت کیسے چلائیں گے؟ پھر ہر جو گزرتا ہوا دن ہے حکومت پاکستان کے لیے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی اگر امریکہ نے ہمارے جو معدنیات ہیں وہ نہ خریدے, ہمارے ملک میں اگر جس طرح سے ابھی ایک رپورٹ آئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ ہے, اس میں کہا گیا کہ عمران خان سے بلے کا نشان چھینا گیا, پی ٹی آئی کو اس کے حق سے دستبردار کروایا گیا اور الیکشن جو ہے وہ چوری کیا گیا. اس طرح کی رپورٹس تو ہر روز آ جاتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں حکومت کہاں کھڑی ہوگی, یہ سوالیہ نشان ہے. ناظرین, ہونے کے حوالہ ہے کنکلوڈ کر لیتے ہیں. حکومت کی چھٹی پکی لکھی جا چکی ہے. عمران خان کی رہائی آج نہیں تو کل. میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, یہ جو نئی جیلیں بنا رہے ہیں نا, اس میں کوئی اور جائے گا, عمران خان نہیں جائے گا. علی امین گنڈا پور متنازع ہو چکا ہے اور واضح ہو چکا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.